बागात के शहर में सूरज आंखें दिखाने लगा। सुबह और शाम के औकात में ठंडी हवाओं का राज बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 46% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। घरेलू सार्फिन के लिए इस 3.5 रुपये की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, उसमें मज़ीद आज इजाफा 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट उसको हम मुहैया कर रहे हैं। और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों के लिए बिजली की कीमत आज उसमें मज़ीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। IPP से नेगोशिएट करके 3,696 अरब रुपए वो पेमेंट नहीं होगी। अब बिजली का सर्कुलर डेट इस वक्त 2,393 अरब रुपए पे है। निजकारी और राइट साइजिंग ये उन्हीं दुरुस्त और कड़े फैसलों की एक कड़ी है कि ये वो अब फैसले हमें करने हैं बड़ी तेज़ी के साथ। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जो दिन रात कोशिशें हो रही थी, उनमें पहाड़नुमा रुकावटें खड़ी की गई। कौन नहीं जानता कि वो कौन से वज़राए ख़जाना थे जिन्होंने IMF को ख़त लिखे थे। बिजली बिलों के सताए आवाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आवाम को बड़ा तोहफा। बिजली के निर्खों में बड़ा रिलीफ। फ़ी यूनिट 7 रुपये 41 पैसे सस्ता। घरेलू सार्फिन को 37 रुपये 64 पैसे फ़ी यूनिट बिजली मिलेगी। सनतों के लिए 7 रुपये 59 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती कर दी। बिजली 40 रुपये 60 पैसे फ़ी यूनिट मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एक साल में 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी को रोकना हमारा अगला हदफ है। कि हालात किस करवट बैठेंगे। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जो दिन रात कोशिशें हो रही थी, उनमें पहाड़नुमा रुकावटें खड़ी की गई। हुकूमत संभाली तो मुल्क के दिवालिया होने की तलवार लटक रही थी। बिजली का बिल आने पर आवाम में गुस्से की लहर दौड़ती थी। कारोबारी तबका खौफ का शिकार था। ऊंट किस करवट बैठेगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुश थे। एक टोले ने मुल्क को डिफॉल्ट करने में कोई कसर न छोड़ी। ये वही टोला था जिसने IMF से की अपने ही वादे को तोड़ा। इन्होंने IMF प्रोग्राम को रुकवाने के लिए घरोना किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है मईशत में बुनियादी इस्तेहकाम आ चुका है। हम दिवालिया होने से बच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद बिजली की कीमत में कमी का अमल। मुल्क भर के लिए समाही एडजस्टमेंट में बिजली 1 रुपया 90 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अप्रैल से जून 2025 तक 3 माह के लिए होगा। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का बिजली की कीमत में तारीखी कमी का खैर मकदम। कहा कि ईद के मौके पर बिजली की कीमत में कमी कौम के लिए कीमती तोहफा है। तारीख गवाह है कि जब भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए, मुल्क को बहरानों से निकाला। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली सस्ती करके अवाम दोस्ती और मुआशी बसीरत का सबूत दिया। बिजली सस्ती करके अवाम के लिए तारीखी कदम उठाया गया। सूबाई वजीर खेल और लेबर मलिक फैसल अयूब खोकर का बिजली की कीमत में कमी का खैर मकदम। कहा कि बिजली की कीमत में कमी के मस्बत असरात मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पड़ेंगे। गरीब का बोझ हल्का होगा। जमात इस्लामी का बिजली की कीमत में कमी के ऐलान का खैर मकदम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, ये जमात इस्लामी की तहरीक की बड़ी कामयाबी है। हमारा अब भी यही मौक़िफ़ है कि बिजली का बिल औसतन लागत के मुताबिक होना चाहिए। मायूसी के दौर में नौजवानों के लिए पैगाम है। जिद्दोजहद के नताइज सामने आते हैं। जो हुकूमत IPP से बात करने को तैयार न थी, इस हुकूमत ने न सिर्फ मुआहदों पर नजरसानी की बल्कि फ़ी यूनिट कीमत में कमी का ऐलान भी किया। हक दो अवाम को तहरीक आगे बढ़ाएंगे।
معاشی تجزیہ کاروں نے بجلی کی قیمت میں کمی کو خوش آئند قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ اب معیشت کا پہیہ تیزی سے گھومے گا, معاشی سرگرمیاں تیز ہوں گی, مہنگائی میں بھی کمی آئے گی. بجلی کی قیمت میں کمی کے تمام شعبوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس وقت جن حالات جن کرائسس سے ملک گزر رہا ہے, جو عوام جس کرائسس سے گزر رہے ہیں, یہ خوش آئند عمل ہے, لیکن اس کو مزید سوچا جائے. جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس طبقہ ہے اس کے بارے میں مزید سوچا جائے. حکومت کی طرف سے جو ریلیف بجلی کے اوپر دیا گیا یہ بہت ہی اچھی بات ہے, اور یہ اس چیز کی نفی کرتا ہے جو پیچھے سولرائزیشن کے اوپر جس طرح بات کر رہے تھے کہ سولر کے جو یونٹ ہیں اس کو یعنی کہ مزید عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جائے, اس کی ایک تو انہوں نے نفی کی ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت نے اس چیز کے اوپر توجہ دی ہے کہ گھر کے لیے اور صنعت کے لیے اس میں تاجروں کو بھی تھوڑا سا ریلیف دینا چاہیے کہ تاجر اپنے جو یوٹیلیٹیز ہیں وہ کم ہوں. اس کی دیکھیں تاجر بھی ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے. تاجر اس قوم کو چلا رہا ہے جو کہ کاروباری شخصیات ہیں جو ایک طاقت رکھتے ہیں. بجلی سستی ہونے پر عوام نے بھی سکھ کا سانس لیا. کہتے ہیں حکومت نے بجلی کی قیمت میں کمی کر کے بڑا ریلیف دیا ہے, اب مہنگائی بھی کم ہونی چاہیے. اچھی بات ہے, بجلی کی قیمت کم ہوئی ہے اور باقی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے حکومت کے لحاظ سے. باقی چیزیں بھی کم ہونی چاہیے کیونکہ مہنگائی اتنی ہے, غریب آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا. بجلی کی قیمت تو کم ہوئی ہے, 7 روپے کچھ پیسے سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے حکومت نے اچھا کام کیا ہے, پر باقی چیزیں بھی ہیں دیکھنے والی جو حکومت کو کام کرنا چاہیے جن کے اوپر. ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ 7 یونٹ اگر گورنمنٹ نے اس میں ریلیف ہمیں عوام کو دیا ہے تو دکانداروں کو بھی چاہیے کہ اب آئے دن یہ بجلی کے نام پہ یہ مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں, تو اس پہ جو ہے نا اس میں بھی کمی لائیں. ماشاءاللہ اچھی بات ہے. اس کے علاوہ بھی جو جس طرح پٹرول ہے, ڈیزل وغیرہ, اس کو بھی کم ہونا چاہیے. باقی مہنگائی کو کم ہونا چاہیے جو عوام کی پہنچ میں ایزی ہو جائے. آپ ریورس انجینئرنگ کر رہے ہیں. جو نالے ہوتے ہیں, ڈرینیج ہوتی ہے, وہ ہمیشہ نیچے سے اوپر کو بنائی جاتی ہے. نہر ہمیشہ جہاں سے آپ نے نکالنی ہے وہاں سے نیچے کو لے کر جاتے ہیں, اور آپ چولستان کے اندر آپ نے بنانی شروع کر دی. جتنے وہاں کے ایکسپرٹس ہیں, ایون وہاں کے کنسلٹنٹ ہیں, وہ بھی حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پانی تو ہمیشہ جہاں سے نکالا جاتا ہے وہاں سے نیچے لے کر جاتے ہیں. نئی کناج سے حکومت آباد زمینوں کو بنجر جبکہ بنجر زمینوں کو آباد کرنا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی کسی شہر یا صوبے کا پانی کم نہیں ہونے دے گی. رہنما پیپلز پارٹی چودھری منظور نے کہا کہ حکومت جہاں کا پانی کاٹے گی ہم وہاں کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پنجاب حکومت میں باکمال لوگ ہیں جو ریورس انجینئرنگ کا فارمولا اپلائی کر رہے ہیں. چولستان میں کیسے یہ نئی نہر بنانا چاہتے ہیں, وزیر اعظم بتائیں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے. پہلے 2 صوبوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں, آپ تیسرے صوبے میں بھی تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں. پنجاب نہ کسی کا حق چھینتا ہے نہ کسی کو اپنا حق کھانے دیتا ہے. ہمیشہ نہروں پر سیاست کرنا سندھ کا کام رہا ہے. کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے پہلے چیک کر لیں کسان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں. صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا چودھری منظور کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا سندھ والے کہتے ہیں ہمارا پانی ہے, آپ کہتے ہیں یہ پنجاب کا پانی ہے. پیپلز پارٹی پہلے آپس میں طے کر لے یہ کس کا پانی ہے. آپ پنجاب میں رہ کر پنجاب کی لڑائی نہیں لڑ سکتے. پیپلز پارٹی گھر کی لڑائی میڈیا پر لڑنے کی کوشش نہ کرے. پی ٹی آئی میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے. پی ٹی آئی پنجاب کے قائم مقام صدر حماد احزن نے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا. حماد احزن نے اعظم سواتی کے الزامات پر استعفیٰ دیا. پارٹی کے تمام عہدے چھوڑ دیے. کہا کہ میرا استعفیٰ ناقابل واپسی ہے, آئندہ کے لیے کسی عہدے کا خواہش مند نہیں. صوبہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی کوششیں سرد خانے کی نظر ہونے لگی. صدر مملکت نے 10 مارچ کو بلدیاتی انتخابات جلد کرانے کی ہدایت کی. ذرائع کے مطابق بلدیاتی بل کی مشاورت پر تاخیر کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے.
पंजाब में अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम करने का फैसला। वजीर आला पंजाब ने सहूलत ऑन दी गो बाजार प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर में 14 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्लान तलब। मुल्तान रोड, हंजरवाल, मांगा मंडी, रायविंड, जीवन मार्केट, फैसल टाउन, मून मार्केट और बेदिया रोड शामिल। स्कूलों के बाद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी फहमुल कुरान खसूसी कोर्सेज शामिल। हर सेमेस्टर में 2 क्रेडिट ओवर्स फहमुल कुरान के होंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ने तमाम आला तालीमी इदारों को आगाह कर दिया। तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में 2 कोर्सेज शामिल करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर इत्तलात के रात गए लाहौर के मुख्तलिफ थिएटर्स पर छापे। अस्मा बुखारी का अचानक महफिल, तमासील और प्रिंस थिएटर पर छापा मारा गया। थिएटर्स के कैफेटेरिया, ड्रेसिंग रूम्स और हॉल्स का जायजा लिया। स्टेज ड्रामों के गानों और डांसर्स की ड्रेसिंग पर सख्त बरहमी का इजहार किया। 5 अदाकारों को शोकास नोटिस। पाकिस्तान से सिटीजन कार्ड होल्डर अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। अफगान बाशिंदों के लिए पेशावर और लंडी कोतल में 2 आरजी कैंप कायम कर दिए गए। अफगान हुकाम की जानिब से भी तूरखम के करीब इस्तकबालिया और रजिस्ट्रेशन कैंप कायम कर दिए गए। अब तक वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 9 लाख के करीब हो गई। शोहर के कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत पाने वाली बीवी और आशना बरी। लाहौर हाईकोर्ट ने शक का फायदा देते हुए अपीलों को मंजूर कर लिया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस सरदार अकबर डोगर ने तफसीली फैसला जारी किया। लाहौर हाईकोर्ट प्रिंसिपल सीट पर मुकदमात की समाअत के लिए तरमीमी जजेस रोस्टर जारी। प्रिंसिपल सीट पर 11 डिवीजन बेंच सिविल और फौजदारी अपीलों पर समाअत करेंगे। 28 सिंगल बेंच हुक्म इम्तनाई, जमानत, इंदराज मुकदमा समेत केसेस की समाअत करेंगे। ईद पर भी डाकुओं और चोरों की लूटमार। 4 दिन में स्ट्रीट क्राइम की 1500 से ज्यादा वारदातें, डकैती की 80 वारदातें रजिस्टर्ड हुई। डाकुओं ने गन पॉइंट पर शहरियों से 12 मोटरसाइकिलें और कारें छीन ली। मोटर व्हीकल्स चोरी की 250 वारदातें रिपोर्ट हुई। पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिल गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर का ओहदा संभाल लिया। आइंदा 2 बरस तक एसीसी की सदारत मोहसिन नकवी के पास रहेगी। मोहसिन नकवी का एशियाई क्रिकेट को बेमिसाल बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। कहते हैं क्रिकेट की तरक्की के लिए सबके साथ काम करेंगे, नए मौके फराहम और ताउन को फरोग देंगे।